बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो की आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, लाहौर के अंदर बड़ा ही दर्दनाक किस्म का और बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक्य हुआ है। मैं वाक्य पूरा आपको बयान कर देता हूं क्योंकि इस वाक्य के मुख्तलिफ वर्जन सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हकीकत क्या है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करता हूं, फिर आपने कमेंट सेक्शन में इस वाक्य के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, लाहौर का इलाका है टाउनशिप। यहां पर थाने के अंदर दो खवातीन को लाया गया। एक खातून का नाम था आमना और दूसरी का नाम था अनमोल। इनकी उम्रें 25 से 28 साल के दरमियान थी। अच्छी खूबसूरत लड़कियां थी। इनको चोरी के मुकदमे के अंदर, यानी इन पर चोरी का इल्जाम था, इनको थाने लाया जाता है, इन पर पर्चा कटता है और इनसे तफ्तीश शुरू की जाती है। और अगले दिन, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी होती है, तो अगले दिन को अदालत के अंदर पेश करना होता है। लेकिन जब इनसे तफ्तीश की जा रही होती है, इनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। 1122 को कॉल किया जाता है। पुलिस की हिरासत के अंदर है दोनों लड़कियां। 1122 आती है, इनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन जब वहां पर ये दोनों पहुंचती हैं तो पता चलता है कि जनाब इनकी तो मौत वाकई हो गई है। अब जब ये खबर सोशल मीडिया पर आती है तो जनाब एक वावेला, एक शोर मचना शुरू हो जाता है। वावेला तो नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है, दो लोगों की मौत हुई है, पुलिस की हिरासत के अंदर हुई है। और ऐसी पुलिस जिनके डीआईजी ने उन खवातीन के बारे में जो कि बैरून मुल्क से आई थी, डार साहब के नवासों ने जिनको बुलाया था और उनके साथ ज्यादती का निशाना उनको बनाया गया, और जब वो चली गई थी तो डीआईजी साहब ने क्या बोला था, बड़ी मुतमईन, बड़ी इत्मीनान के साथ वो गई हैं। तो आप उस पुलिस पर क्या ही भरोसा करेंगे, उनके डीआईजी की जबान पर क्या ही भरोसा करेंगे। लेकिन खैर, मैं वाकया आपको बयान कर देता हूं। अब हुआ क्या इन दो खवातीन के साथ? होता यह है कि लाहौर का इलाका है टाउनशिप। यहां पर एक घर है जो कि जिसके घर के अंदर जीशान लतीफ नामी एक शख्स रहता है। ये ज्वाइंट फैमिली है, इनकी बहनें वगैरह सब यहां पर इस घर के अंदर रहती हैं। 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे के करीब इनके घर की, यानी जीशान नामी इस शहरी के, इस पाकिस्तानी के घर के अंदर बाकायदा नॉक होती है। और जब नॉक होती है तो जीशान की जो बहन है ना, वो जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। जब दरवाज़ा खोलती हैं तो ये दो लड़कियां जिनकी मौत हुई है, इनमें से एक का नाम आमना, दूसरे का अनमोल है, 25 से 28 साल की हैं। ये दोनों लड़कियां दरवाजे पर खड़ी होती हैं और जीशान की बहन को कहती हैं कि जनाब हमें बड़ी प्यास लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप क्या हमें सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला देंगी? अच्छा, जीशान की जो बहन होती है कहती हैं आप ज़रा अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी पिला देती हूँ। जब ये पानी इनके लिए लेकर आती हैं घर के अंदर, ये दोनों लड़कियां आ जाती हैं, घर के अंदर नहीं आती, दरवाजे से अंदर आ जाती हैं। इनको जब पानी दिया जाता है तो फिर ये कहती हैं कि जनाब हम दम दरूद भी करते हैं, और हमारा जो दम होता है उससे घर के जो मसाइल होते हैं, वही हमारे माशरे के अंदर जो ये तमाम चीज़ होती है ना, जो इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, दम से होता है। लेकिन यार, इस तरह राह चलते हुए लोगों से अगर आप कहोगे कि भाई दम कर दो, या आपके वो खुद दावा करें कि हमारे दम से आपके मसाइल हल हो जाएंगे, मसले हल सिर्फ अल्लाह की तरफ से होते हैं। ठीक है, ये इंसान का या ईमान होना चाहिए। लेकिन हम वैसे ईमान के बड़े कमज़ोर लोग होते हैं। लेकिन खैर, ये कहती हैं कि जना अगर हम दम करेंगे तो आपके घर के जितने भी मसाइल हैं ना, जितने भी मसले हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक एक करके सब दूर हो जाएंगे। तो जो जीशान की बहन होती है वो यकीन कर लेती, कहती हैं जनाब कर दीजिए दम। अब जब ये दम कर रही होती हैं तो दम के दौरान जो जीशान की बहन ने बालियां पहनी होती हैं और जो जेवर पहना हुआ होता है, गालिबन चेन होती है और जो बालियां होती हैं, वो इन्होंने चोरी करने की कोशिश की, उतारने की कोशिश की। अब जीशान की जो बहन होती है वो चौकन्ना हो जाती है कि भाई आप तो दम कर रही थी, ये तो आपने कानों से बालियां उतार ली हैं, गले से चेन उतार ली है। वो कहती है नहीं जनाब, अभी आप शोर मत कीजिए, ये दम हो रहा है और ये दम का हिस्सा है, हम आपको वापस कर देंगे। जीशान की बहन को लग जाता है कि भाई कोई ना कोई मामला गड़बड़ है। ये फौरी तौर पर अपने भाई को आवाज देती हैं। अच्छा, ये दोनों लड़कियों को लग रहा होता है कि घर के अंदर कोई है नहीं, कोई फर्द मौजूद नहीं है, लेकिन जीशान होता है, घर के अंदर मर्द होते हैं, वो फौरी तौर पर भाग कर आते हैं, कहते हैं जनाब आप ये क्या कर रही हैं? अब ये दोनों खवातीन हक्का बक्का भी हो जाती हैं, परेशान भी हो जाती हैं। जिनकी मौत हुई है थाने के अंदर, ये परेशान हो जाती हैं। अब ये वहां से फरार होने की कोशिश करती हैं, लेकिन जीशान कहता है नहीं जनाब, आप किधर जा रही हैं? अब तो पुलिस को बुलाया जाएगा, पुलिस के पास आप जाएंगी क्योंकि आपने चोरी किया, हमारे घर से निकलेंगे, किसी और के घर में चोरी कर लेंगे। और बिल्कुल उसने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया जीशान ने। पुलिस को कॉल की जाती है, लेकिन मीनवाइल ये दोनों लड़कियां ना बदतमीजी करना शुरू कर देती हैं, यानी कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश करती हैं, चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हैं, और एक अलग तरीके का इल्जाम जीशान और उनके घर वालों पर लगाने की कोशिश कर देती हैं। और इसकी पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। पुलिस आती है, इनको पकड़ती है, थाने में लेके जाते हैं। थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाता है, क्योंकि आपकी एनआईसी से आपके नाम से आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है कि आपका कहीं पर्चा आपके खिलाफ दर्ज हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ, आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कुछ किया हुआ है,
آپ عادی مجرم ہیں، پہلا جرم ہے۔ جب ان کی کرمنل ریکارڈ نکالا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے واقعی میں ماضی کے اندر اس طرح کی راہزنی کی، اس طرح کی چوری چکاری کی، اس طرح کی فریب کی، جھوٹ کی، دھوکہ دھڑی کی، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں خواتین کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ جب ان سے تفتیش کی جا رہی تھی تو ایک خاتون اہلکار ان کی تفتیش نہیں کر رہی تھی۔ اس تھانے کی سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہے جس تھانے کے اندر ان دونوں خواتین کو بٹھایا گیا، ان کے سامنے مرد بیٹھا ہوا ہے، مرد پولیس اہلکار، ان کے برابر میں مرد پولیس اہلکار بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی، کیا معاملہ ہوا، جب ان کو تھانے سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تب پتہ چلا کہ جناب ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ جب معاملہ سوشل میڈیا پر آیا، لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھائی یہ تھانے میں پولیس اہلکار کے جو حراست کے اندر لوگوں کی اموات ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پولیس اپنی مرضی سے جو مرضی آتی ہے نا ان کو، مطلب وہ کہانی گڑھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب اس کے ساتھ ایسا ہوا، یہ تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ کراچی میں دیکھ لیجئے نا آپ، میر رضا کہ جو ہے نا جب تحقیق ہو رہی تھی پہلے، تب کہہ رہے تھے بھائی اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ جو 2 لڑکیاں بیرون ملک سے آئیں، ڈاکٹر صاحب کے نواسے نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، جو معاملات ہوئے، اس کے بعد جب وہ بیرون ملک جا رہی تھی پولیس نے دعویٰ کر دیا ہم نے بازیاب کرایا، کوئی بازیاب نہیں کرایا تھا۔ وہ گاڑی سے کودی تھی لڑکیاں، اپنی جان بچائی تھی، اور پھر بڑے مزے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب وہ تو بڑی مطمئن ہو کے گئی ہیں، وہ تو پاکستان کا جھنڈا لے کے گئی ہیں، تو شکر کریں انہوں نے آپ سے پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں مانگ لی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں پولیس کہہ جاتی ہے بنا سوچے سمجھے، تو ان کی باتوں پر خیر کیا بھروسہ کیا جائے۔ اب جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں جو بتایا جا رہا ہے۔ ویسے تو میں خیر پوسٹ مارٹم پر بھی ٹیمپر ہو جاتی ہے، میں اس پہ زیادہ یقین نہیں کرتا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب میرا ایک بنیادی سوال ہے، اب آپ نے کامنٹ سیکشن میں نے آپ کو پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ کہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیسے تھانے پہنچی، تھانے سے یہ ہسپتال پہنچی، اور بیچ میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اب بیسیکلی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ میری تھوڑا مطلب اس میں دانش کم ہو، آپ کے اندر دانش زیادہ ہو، آپ کی سوچ سمجھ زیادہ ہو۔ اگر ایک انسان نے نشہ کیا ہوا ہے، وہ اس طرح کا کام کرے گا جا کے کسی کے گھر کے اندر، نوک کرے گا، اس پر دم کرنے کی بات کرے گا، اس کی بالیاں پر، اس کے لیے تو چور کو، جو چوری کر رہا ہوتا ہے اس کو تو بڑا چاقو چوبند رہنا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ اگر کام نہیں کرے گی صحیح سے تو وہ چوری کیسے کر سکے گا؟ اور نشہ کرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، آپ نے کراچی کی سڑکوں پر نشئی دیکھے ہوں گے، بیٹھے ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے موت ہونا بالکل درست ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن نشے کی زیادتی کے بعد اس طرح کا کام کرنا، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ دونوں خواتین نے نشہ کیا ہوا تھا، اور نشہ کرنے کے بعد انہوں نے اتنا ایک پلان بنایا کہ کسی کے گھر کے اندر گئیں، اس کی بالیاں اتارنے کی کوشش کی، چین اتارنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، کپڑے پھاڑ کے بدتمیزی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ۔ یہ نشے کی حالت میں کیا انسان کر سکتا ہے، اس کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔